tuachane tu na maneno ya mkosaji eti atakufa, ataviacha, hataenda navyo mbinguni. Tuachane na hayo maneno ya mkosaji. Yaani tukubali tu hatuna, tuachane na zile habari za kuprotect umaskini. Tunaendelea kutengenezea nafasi umaskini tunautetea. Hapana. Unajua dawa ya kurekebisha kosa ni kulikubali, endeni unalikiri na unaliacha. Kwa hiyo utakapokubali kwamba sina, akili yako inatakiwa focus kwenye kutafuta ili upate. Lakini utakapokuwa unatengeneza defensive mechanism za kutetea umaskini, eti atakufa, ataviacha, hataenda navyo mbinguni, sijui mara tajiri, mara ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa mbingu. Mwenzako anaweza akauona ufalme wa duniani na mbinguni pia akaenda kuuona, kwa sababu fedha yake inasaidia watu wengi. Wewe unaweza usiuone ufalme wa duniani na mbinguni pia usiuone, kwa sababu hakuna ulichokifanya zaidi ya kulilia shida na kulaani mafanikio ya watu. Kwa hiyo tukubali tu kushindwa, ndio tupambane kutengeneza na sisi nafasi zetu. Unanielewa?